new psychological study from the National Institute of Mental Health. Just this morning, along with his longtime The circle psychiatrist. of depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Affecting over 20 million Americans. Changes that have occurred in the brain. Abnormalities in the neurotransmitters. Is that a chemical imbalance? Patient's got a problem, they've got a drug. 6 million American kids take prescribed medication. Need psychiatric care. But what if the criminal is mentally ill? The punishment, a form of aversion therapy. 10 minute cures on the show, but I want to... Seasonal affective disorder. Oppositional defiant disorder. Schools criticized for over-prescription. Waar je ook kijkt, het is overal. Denk jij dat psychiatrie niets met jou te maken heeft? Denk nog maar eens. Het hele gebied van de psychiatrie zit in elk facet van jouw leven. They basically believe that everyone is mentally ill. You smoke too much, it's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up, writing papers and getting published with their names on it, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you, and I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid, demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. There's no reliability of diagnosis, and there is no science. It's just pseudoscience. It's pretend science. This is one of the most open secrets in all of America in the psychiatric field. That nothing is being done that's legitimate, and they're billing for it. Psychiaters claimen dat meer dan 1 miljard mensen van de wereldbevolking geestesziek zijn. In de laatste 30 jaar hebben zij aan 543 miljoen mensen psychiatrische medicatie voorgeschreven. En op dit moment drogeren ze 17 miljoen schoolkinderen met stimulerende middelen en antidepressiva. Toen ze onlangs werden gevraagd naar de wetenschappelijke onderbouwing van hun beroep, boden de psychiaters die bereid waren te spreken niets anders dan rechtvaardigingen. Psychiatric illness is not really illness. How do you evaluate if someone is cured or sick? Cure is certainly something we look forward to. We had no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. Dat heeft ze er niet van weerhouden zichzelf uit te roepen tot experts in geestelijke gezondheid en mensen tegen hun wil te behandelen. En de resultaten? This psychiatrist, man who's supposed to work to heal people, has done nothing but destroy this man's life, and in destroying his life, destroying the lives of all of his loved ones. Excuse me. They've damaged and ruined my son, and they've trapped him in a system. The way that they treated him and made him feel like he was worthless. Ryan was being kept dumb and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. He gave me Valium, and I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. My joy has been stolen. She was laying there. She took two gasps of air and died right there in front of me. It is really tragic. It's awful. And it's being done for money. That's why it's being done. Oh, it's got to be in the billions. I don't know the exact number, but it's got to be in the billions. It's just unbelievable. This is so big that it boggles the mind. Neem het menselijk drama dat je zojuist hebt gezien en vermenigvuldig het miljoenen malen. In de afgelopen 40 jaar zijn er in psychiatrische ziekenhuizen bijna 2 maal zoveel Amerikanen omgekomen als er gesneuveld zijn in alle Amerikaanse oorlogen sinds 1776. Verzekeringsmaatschappijen betalen elk jaar $69 miljard voor psychiatrische diensten. Hierdoor verdubbelen de verzekeringspremies. Terwijl ze $2 biljoen per jaar binnenhalen, kunnen psychiaters niet één genezing bewerkstelligen.
Moeilijk te geloven? Daar rekenen ze juist op. En zoals we u zullen laten zien, komen ze er vanaf het begin al op deze manier mee weg. The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. Het Koninklijk Ziekenhuis Bethlehem in Londen was een van de eerste psychiatrische inrichtingen ter wereld. Vooral bekend als Bedlam was het ziekenhuis weinig meer dan een pakhuis voor degenen die gek geacht werden. Patiënten zaten opgesloten in kooien, kasten en stallen, vastgeketend aan de muur en werden afgeranseld, terwijl de inrichting van het publiek entreegeld hief. In de 18e eeuw was William Betty de eerste die stelde dat zijn inrichtingen geesteszieken konden genezen. Betty's gekkenhuizen maakten hem tot een van de rijkste mannen van Engeland, hoewel zijn behandelingen even onmenselijk waren als die in Bedlam. Er werd geen enkele patiënt genezen. Zijn financiële succes bracht een sterke uitbreiding van het aantal inrichtingen teweeg en bood psychiaters een kans om aan deze nieuwe industrie geld te verdienen. This was an era where on both sides of the Atlantic specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Maar terwijl degenen die de instituten beheerden steeds rijker werden, ontbrak het de psychiaters aan geloofwaardigheid om hun inkomen te maximaliseren. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were in essence torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things and the mortality rate was very, very high. Toen probeerden psychiaters hun praktijken geloofwaardig te maken door ze in medische termen te benoemen. Deze herbenoeming van behandelingen werd bekend als het medisch model. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Om de biologische theorie nog een stap verder te voeren, bracht een Amerikaan, Benjamin Rush, het idee naar voren dat krankzinnigheid werd veroorzaakt door te veel bloed in het hoofd. De oplossing? Verwijder het bloed op alle mogelijke manieren met dwang, koud water, aderlaten en zelfs doodsangst. En zo werd een nieuw medisch model geboren. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus
sometimes with cold water applied to his or her head for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. De vaak dodelijke procedures van Rush werden gedetailleerd beschreven in zijn handboek uit 1812, dat nog 70 jaar als autoritaire bron voor de psychiatrie werd gezien. Rush stond zo hoog in aanzien dat hij in 1965 op het zegel van de American Psychiatric Association als de vader van de Amerikaanse psychiatrie werd gehuldigd. Tijdens de 19e eeuw bedreigde het falen van de psychiatrie om krankzinnigheid te genezen hun financiële basis, waardoor het noodzakelijk werd om nieuwe medische modellen te bedenken. The cures promised when it was delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. De 20e eeuw bracht meer medische modellen. De Amerikaanse psychiater Henry Cotton verminkte zijn patiënten door lichaamsdelen te verwijderen. Hij stelde dat dit een doorbraak in het behandelen van geestesziekten was. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses. But when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Toen de publieke verontwaardiging over het martelen en verminken van patiënten escaleerde, bedachten psychiaters nieuwe methoden, elk bejubeld als het wondermiddel. Maar elke nieuwe methode bleek uiteindelijk niet effectiever en niet minder wreed dan de vorige. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Met het verstrijken van de 20e eeuw bleef de psychiatrie legitimiteit zoeken door zich in een medische discipline te transformeren. Ze slaagden alleen in het bedenken van effectievere manieren om geestelijke en lichamelijke martelingen toe te brengen en de dood te veroorzaken. Een erfenis die in de moderne psychiatrie doorleeft met het tot nu toe meest winstgevende medische model, het massaal drogeren van miljoenen. Om dit te kunnen doen moesten de psychiaters eerst een van de meest gekoesterde overtuigingen van de mens vernietigen. Met de verklaring dat de mens niet was wat hij dacht te zijn. Universiteit van Leipzig, Duitsland, 1879. Professor Wilhelm Wundt experimenteert met de menselijke zintuigen. Wundt verklaart dat de gedachten van de mens, zijn persoonlijkheid en gedrag niets meer zijn dan chemische reacties in de hersenen. Wundt became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, psychology. That's the psyche, that's the soul. He created a new science, which was based on man being an animal without a soul, to be trained. Not to be a thinker, but to be trained. Vanuit de hele wereld kwamen studenten bijeen om Wundts nieuwe definitie van de mens als zieloos organisme te bestuderen. De tijdgeest werd door de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche samengevat. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Wir haben ihn umgebracht. In navolging van Wundts theorie voerde een Rus, Ivan Pavlov, experimenten op dieren uit om methodes voor gedragsaanpassing te vinden. Pavlov studied in Wilhelm Wundt's laboratory in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with dogs, with electrodes and stimulus response, denying
privileges to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Pavlovs eerste menselijke proefpersonen waren kinderen. Hij boorde gaten in hun wangen om hun speeksel te verzamelen en te meten. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. Het idee dat gedrag door herhaaldelijke conditionering kon worden gecontroleerd werd bekend als behaviorisme. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. De opvolger van Watson, Harvard-psycholoog B.F. Skinner, geloofde dat elk gedrag gemanipuleerd kon worden om aan de wensen van de gedragspsycholoog te voldoen. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes, and you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Zijn bekendste experiment was waarschijnlijk Skinner's box. He was designing the Skinner box, which is something like a big playpen, but everything in its control. The temperature is controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is then you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Skinner isoleerde zijn dochter bijna een jaar lang in een box, vergelijkbaar met de boxen die hij voor ratten bouwde. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage, because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a child is a human being, you can't train him like a rat. Op dit moment wordt door het Amerikaanse National Institute of Mental Health jaarlijks ongeveer $40 miljoen aan belastinggeld voor psychologisch gedragsonderzoek uitgegeven. Sinds 1948 een totaal van $19 miljard. Met deze fondsen passen psychiaters dezelfde conditioneringstechnieken toe, zoals ontwikkeld door Pavlov, Watson en Skinner. Bijvoorbeeld een jeugdgevangenis waar kinderen op 270 volt batterijen worden aangesloten en in een procedure die aversietherapie wordt genoemd, schokken krijgen. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote, that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode. So they're expected to sit there and let this electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to send a student to Judge Rottenberg from New York is about $214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. Andere technieken betreffen het toepassen van elektrische schokken om seksuele afwijkingen te behandelen. Het zenden van krachtige magnetische impulsen door de schedel om hersenactiviteit te onderbreken en het sturen van hoge voltages door chirurgisch geïmplanteerde elektrodes om moeilijk gedrag te onderdrukken kosten tot $100.000 per patiënt. En terwijl deze wetenschap zonder ziel tot gedragsmodificerende technieken leiden die nog steeds miljarden voortbrengen voor onderzoek en behandelingen, werd ook de basis gelegd voor een andere psychiatrische beweging die de dood van miljoenen zou veroorzaken. January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed, with grotesque killing factories unparalleled in human history.
Mass graves filled with corpses of men, women and children, murdered by starvation, bullets and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? Het antwoord is de valse wetenschap eugenetica, gecreëerd en gepromoot door psychiaters tientallen jaren voordat de nazi's aan de macht kwamen. The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton, and he felt that human beings should take evolution in their own hands, and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Hoewel nooit bewezen iets anders te zijn dan een theorie, had de eugenetica zich aan het begin van de 20e eeuw over bijna 30 landen verspreid. Van Engeland tot Brazilië, Mexico, Zweden, Rusland en het meest opvallend de Verenigde Staten, waar gedwongen sterilisaties uitgebreid werden toegepast. The eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutz was one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with his brother-in-law, Ernst Ruden, he established the first organization for racial hygiene. Alle Nationen haben sich mit einer außergewöhnlich großen Menge an minderwertigen, schwachen, kranken und Verkrüppelten abzugeben. Durch kluge Gesetze über Sterilisation würden wir auch in der Lage sein, den vernünftigsten Weg der Zeugung herbeizuführen. Hitler was met name onder de indruk van de Amerikaanse eugeneticus Madison Grant. Grants boek De dood van het grote ras werd door Hitler als zijn persoonlijke bijbel beschouwd. In zijn boek Mein Kampf bejubelde Hitler eugenetica als de wetenschap die het Duitse Rijk zou herbouwen. Körperlich oder geistig gesund ist, dem ist es nicht erlaubt, seine Krankheit an seine Kinder weiterzugeben. Das Recht auf persönliche Freiheit wird durch seine Pflicht, die Rasse zu beschützen, eingeschränkt. The German eugenicists welcomed the Nazi advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for their genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS, they just joined it naturally, because the beliefs were very, very similar. Ruden and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Hun plan was simpel. Overtuig het publiek er eerst van dat de zwakken van geest aan de last van hun bestaan wilden ontsnappen, maar het niet konden zeggen. En dat hen ombrengen een daad van mededogen was. Dan pas je de definitie inferieur toe op Jehovah getuigen, Joden, zigeuners en homoseksuelen. Allen het leven niet waardig. Psychiaters maakten propagandafilms, bekend als de Nazi-killingfilms, die in alle 5300 bioscopen in Duitsland werden vertoond. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sich solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird, dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation,
It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation.